Okay, friends, before study, let's find together. Finish. I will check your attendance. When I call your name, you raise your hand ya. Okay, the first. Amelia Tiara. Present, Mom. Anessa Khairin Nazwa. Present, Mom. Farel Basayev. Present, ma'am. Okay. Iksan Faiz Nugroho. Present, ma'am. Iin Amelia. Present, Mom. Ivana Ledapora. Present, Mom. Muhammad Azam. Present, ma'am. Nada Salsabila. Present, Mom. Nur Sitiwati. Present, Mom. Seliawati. Present, Mom. Siti Naisyah Putri. Present, Mom. Suci Wulandari. Present, Mom. Okay, thank you. And then I will show you the picture. Can you see? Yes. Yes. Yeah. What is there in the picture? Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi. Have you ever visited of the Gua Sunyaragi? Yes. I love Mom. Okay. Where do you see in there? Apa yang kalian lihat di sana? Cave, Mom. Cave ya. Okay. I want to ask to Amel. Ya. Amel, can you describe about the Goa Sunyaragi? Sunyaragi Cave located east bypass. Okay. Of the Sunyaragi, there are several of cave have the meaning. Okay, thank you. After you see that picture about Goa Sunyaragi, now I will show to you video. Jadi nanti kalian perhatikan video yang akan ibu putar. Kalian lihat video itu isinya tentang apa. Ngerti ya? Oke. Welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala picture lesson. Be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun teks deskriptif tentang tempat wisata. Apa saja sih yang akan kita deskripsikan tentang tempat wisata? Yang pertama adalah identitinya atau identitasnya. Misalnya, nama tempatnya apa, dia itu sebagai tempat apa, kemudian lokasinya ada di mana. Yang kedua, tentang what does it looks like, seperti apa sih tempat wisata tersebut. Misal, dari bentuknya, dari tingginya, fasilitas di situ apa saja, di situ ada apa aja, kemudian keunikannya. Dan yang ketiga, bisa berupa historinya. Ingin menyusun teks deskripsi tentang sebuah tempat wisata. Selanjutnya, yuk kita buat contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Saya punya sebuah gambar. Ini adalah gambar. Ini Menara Kudus itu adalah salah satu wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, misal kita lanjut lagi ke lokasinya. Misal, Masjid Menara Kudus, also known disebut juga dengan Masjid Aqsa, is located. Letaknya ada di Desa Kauman, Kauman Village Kudus. Misal, ini sudah nama dan juga tempatnya. Maka ini namanya adalah identity atau identitasnya. Kita lanjut ke paragraf kedua tentang histori misalnya. Contohnya, Menara Kudus was built during the Sunan Kudus in 1549. Jadi misalnya Menara Kudus ini dibangun di era Sunan Kudus. Kemudian tentang bagaimana sih awalnya dibangun ini. Ini awalnya dibangun ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga untuk tempat adaptasi penyebaran agama Islam. Selain dibangun kapan, kemudian dibangun untuk apa, kita lanjut lagi ke karakteristiknya atau what does Menara Kudus looks like. Seperti apa sih itu Menara Kudus? Kita bisa mulai dari ciri-ciri bangunannya. Misalnya, dari bangunannya, the building and decoration ini mengindikasikan menggunakan Hindu Jawa. Kemudian bentuknya seperti candi. Tingginya, it has height about 18 meters.
Jadi tingginya sekitar 18 meter. Kemudian di situ ada apa saja? Ini ada piring-piringnya di sini. Jadi kemudian misalnya di sini tuh ada piring-piringnya. Kita tulis bahwa di sekitar. Okay, after you see the video, I want describe about descriptive text. Jadi tadi di dalam video itu dijelaskan ya tentang descriptive text. Apa sih itu descriptive text? Kemudian ada generic structure atau struktur teks dari descriptive text. Kemudian ada language feature atau unsur kebahasaannya. Ya. Nah, Ibu akan tanya kepada kalian. I want to ask you about this text. Ya. What the title about this text? Azam? The title is Menara Kudus. Okay, the title of Menara Kudus. And then I want to ask you about the generic structure this text. The generic structure descriptive text two ya. The first is identification and the second is description. What is the identification about this text? Suci? The identification about this text, paragraph 1, ma'am. Okay, paragraph 1 is the identification. Okay, and then the second, I want to ask, what is the description about this paragraph? Nada, what is the description about this paragraph? Paragraph 2 and 3. Okay, good job. Paragraph 2 and paragraph 3. Okay. In this text, there are the title. The title is Menara Kudus. And then generic structure about this text have identification and description. Identification is paragraph 1, and then description is paragraph 2. Ya, yang descriptionnya, yang identifikasi itu yang ada di paragraf 1. Jadi mengidentifikasi tempatnya dulu. Kemudian yang kedua itu descriptionnya. Deskripsinya seperti apa? Menggambarkan tempatnya. Entah itu sejarahnya, kemudian apa saja yang ada di sana, itu adalah struktur teks dari descriptive text. Okay, class. After we watch the video, and then now I want to tell you what is the description, what is the descriptive text, and then the generic structure about descriptive text, and then a language feature about the descriptive text, and social function about descriptive text. Yeah. Okay. Can you see the text in there? Bisa dilihat teksnya? Bisa. Okay. I want ask to Amel, what is a descriptive text? Can you read? Descriptive text is? Descriptive text is a meaningful text that describes and reviews particular things or places. The purpose of the descriptive text is clear. Thus, it's to describe, represent, or refuse an object, etcher, abstract, or content. Okay, thank you. Good. Okay, and then descriptive text have a generic structure. I want ask to Iksan about the generic structure about a descriptive text. What is the generic structure, Iksan? Can you read? Identification or general statements is identifying the phenomenon or or very participle object
second is Description is describes parts, qualities, quality or characteristic. characteristic. Okay, thank you, Iksan. Okay, and then I want ask to Ivana about the function descriptive text. Can you read the function, Ivana? Telling about a particular entity by describing its Features. history, and special characteristics. And then the second is Telling about a things by describing physical attributes, behaviors, uses, etc. okay. Good job, Ivana. Thank you. Okay, and the descriptive text have a grammar and language feature. Can you see in there grammar and language feature? I want to ask the Anesha. Anesha, can you read number 1 about grammar and language feature? Specific participants Has a certain about object, is not common and unique, unique, only one. only one. Okay, for example, For example, Sunyaragi care. my house, Okay. my brother, Okay, thank you. Okay, and the second, Nur Siti, can you read? The second one is the use of the adjective and adjective to clarify the noun. For example, beautiful beach, handsome man, the famous place in Jakarta, etc. okay. Good job, Nur Siti. Thank you. And then the third is the. Can you read, Sally? The fact of the object described. Okay, Sally, thank you. And the last is Putri. Action verb that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, Etc. Okay, good. Okay, and then the third, I want to Putri read. The third is The S of simple present tense. The sentence starts as is simple present because it tells the fact of the object described. okay. Thank you, Putri. And the last, I want to Sally read about number 4. Action verb verbs that show an activity. For example, sleep, walk, cut, etc. Okay, thank you. Good job ya. Oke, setelah tadi Ibu tampilkan sebuah gambar, Ibu tanya kalian tentang gambar tersebut, kemudian Ibu putarkan video tentang apa tadi videonya? Tentang descriptive text, tentang apa namanya Jember ya. Kalian tadi sedikit mengetahui tentang Jember. Kemudian kalian juga tadi sudah mempelajari tentang struktur teks dari descriptive text, kemudian unsur kebahasaan dari descriptive text, dan satu lagi apa itu tadi? Social function. Social function itu apa sih? Fungsi sosial. Fungsi sosial itu apa artinya? Fungsi sosial itu jadi menjelaskan tentang apa sih yang ada di dalam teks deskriptif tersebut. Oke. Now I want saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, saya yang menentukan ya. Kelompok 1 1, 2, 3. Ini kelompok 1. Kelompok 2 1, 2, 3. Ini kelompok 2. 1, 2, 3 kelompok 3. 1, 2, 3 kelompok 4. Ingat nama kelompoknya. And then saya akan bagikan LKPD kepada kalian. Di sini di LKPD ini terdapat sebuah teks ya. This is text about the Jember Agency.
And then this is ada pertanyaan, 2 pertanyaan tentang teks di atas. Tugas kelompok kalian adalah analyze about the generic structure and then the social function and then the title about this text. Ya, jadi nanti kalian berkelompok. Setelah itu ibu mau kalian membacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Mengerti ya? Oke, ibu bagikan LKPD kepada kalian. Oke. Any question? Ada pertanyaan sejauh ini? No. No ya, clear ya? Oke. Description paragraph. Ini bukan description Pak. Masa second cuma 2. Ini Kan ini second dan paragraph 2. Description sayang. Description coba. Description. Iya, misalnya terus paragraph 2. Describe about describe about Have you finished? Yes. Okay. I want good. The group 3. Have you finished? Okay. Okay, group 2. Finished? And group 1. Have you finished? Finish. Okay. Okay, class. Have you finished? Okay. And then I want you to tell about your description. Group 1. I want Iksan to tell your friend about the answer number 1. Yeah. Give the information and description about the emergency. Okay, Iksan, good job. Thank you. And then the group 2, I want to Ivana tell to your friend answer the number 2 about the title. What is the title, Ivana? The title is Jember Regency. Okay, Jember Regency. Good job, Ivana. And then group 3, I want another to tell your friend
what is the answer about the social function of the text? Nada? Give the information and the script about Jember Regency. Okay, give information and describe about the Jember Regency. Thank you, Nada. Good job. And then the last, group 4. I want Putri to tell your friend about the answer number generic structure about this text. Identification is paragraph 1 and that description is paragraph 2. Okay, good job for Putri. Thank you. Give applause for we. Okay, and then now I want to give you the exam about the I want give you the video. You can watch this video ya. Okay.
sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugasnya ini tugas individu ya. Setelah kalian tadi berkelompok, sekarang Ibu tugas ke kalian individu. Tugasnya adalah kalian membuat teks deskriptif yang menceritakan tentang tempat wisata tadi, tentang Ade Irma. Kemudian yang perlu kalian perhatikan juga dalam penulisan atau menyusun teks tersebut, perhatikan juga judulnya, kemudian generic strukturnya atau struktur teksnya. Tadi ada berapa? Struktur teksnya ada 2. Yang pertama identification, yang kedua description. Nah, jadi teks deskriptif yang nanti kalian buat itu harus memuat 2 itu, ya. Kemudian perhatikan juga unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaan dari deskriptif teks tadi adalah menggunakan simple present tense atau menggunakan bahasa yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing ya tentang teks deskriptif Ade Irma Suryani. Kemudian nanti saya mau kalian mempresentasikan hasil dari tugas kalian masing-masing. Mengerti? Mengerti ya? Ada yang ingin ditanyakan? Any question? No ya, jelas ya. Oke, sekarang kalian kerjakan tugasnya, ya.
Siapa yang mau mempresentasikan hasil tugasnya? Ada yang mau mempresentasikan? Siapa? Oke, Farel, good job. Oke, yang lain dengarkan ya hasil dari Farel tugasnya. Ya, sok dibacakan saja di situ. Ade Irma Suryani Cirebon is tulis what in Cirebon. Cirebon Waterland exchanges ticket price to fly and swim in various lakes. Visitor will be charged a ticket fee. Cirebon Waterland in fact ticket price can be said to be relative affordable. This water park is open every day starting at 9 AM. The ticket price for Cirebon Waterland is around 40.000 include is swimming ticket. Oke, And then description in Ade Irma Suryani, there are several places, namely the tourist visit parking area, swimming pool, lodging, water games, cafeteria, toilet and shower, and the mosque. Oke, thank you Farel. Give applause for Farel. Ada lagi yang mau mempresentasikan? Oke, Putri. Yang lain kita dengarkan ya, Putri, hasil dari descriptive text tentang Ade Irma. Identification. Ade Irma Suryani Park is location adjacent to the port of Cirebon with a location on the seaport of the north coast of Cirebon, where is the facility children games, zoo, and marine park with tourists. Description: Ade Irma Suryani Garden was originally named Taman Rafiq Garden Cirebon. This park is the only national park and the playground in Cirebon city. Yes. Oke, thank you. Give applause for Putri. Oke, Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya apa itu tentang descriptive text, kemudian what is the generic structure about descriptive text, and then the language feature about the descriptive text. Oke, and then setelah ini Ibu akan berikan evaluasi kepada kalian ya soal pengetahuan yang nantinya Ibu akan ambil nilai dari tugas kalian ya. Nanti Ibu akan share link Google Form kepada di WA group. Nanti Ibu akan share linknya untuk tugas pengetahuan. Nanti hasil akhirnya akan Ibu ambil nilainya di situ. Kalau yang tadi itu adalah nilai keterampilan kalian dalam menulis atau menyusun teks deskriptif. Ya, kemudian nanti yang akan Ibu ambil nilai pengetahuan kalian nanti buka di grup WA. Di situ Ibu akan share link, kemudian kalian kerjakan. Di situ ada soal evaluasi pilihan ganda 1 sampai dengan 10. Nanti kalian kerjakan. Batas pengumpulannya jam 12 siang ini. Ya, karena nanti nilainya akan Ibu ambil dari situ, dari Google Form-nya. Kalian nanti bisa buka setelah ini. Ya, paham ya? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Any question so far? No. Oke, clear ya? It's clear ya for the descriptive text? Yes. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini ya. Oke, hari ini tadi kita mempelajari tentang apa? Descriptive text. Kemudian generic structure dari descriptive text ada berapa? Ada 2. Apa saja? Identification dan description. Kemudian fungsi sosial dari descriptive text tadi memberi informasi dan menceritakan tentang sebuah tempat wisata. Kemudian unsur kebahasaannya yang dipakai dalam menceritakan teks deskriptif itu menggunakan unsur kebahasaan apa? Simple present tense. Kemudian adjective. Oke, jadi kalian sudah paham ya tentang deskriptif teks. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang historical recount. Apa itu historical recount? Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, sejauh ini sudah mengerti semua ya
Sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, setelah ini nanti kalian bisa istirahat, tapi jangan lupa untuk tugas yang nanti Ibu share kalian bisa kerjakan, ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, jadi kalian itu jangan belajar hanya di dalam kelas. Jadi di luar kelas pun kalian bisa mengeksplor apalagi tentang bahasa Inggris. Kalian bisa melihat televisi yang film atau misalkan majalah atau buku yang cerita tentang bahasa Inggris. Jadi kalian bisa mengeksplor bahasa Inggris kalian tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas gitu ya. Jadi kalian bisa belajar bahasa Inggris di mana saja. Ya. Sebelum kita tutup, I want to Farel to prepare the class. Sebelum kita tutup ya, berdoa dulu. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Farel silakan. Before after study, let's pray together. Finish. Okay, I think the lesson for today enough, and then I want to remember about you. Jangan lupa terus belajar, semangat terus untuk belajar dimanapun kalian, tidak hanya di dalam kelas ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention for today ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.